अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मोदी हुकूमत मुसलमानों की शरीयत को खत्म करने के दर पे। निजामाबाद में अजीमुशान जलसे आम से बैरिस्टर ओवैसी व दीगर कायदीन के खिताबात। मार्च के इख्तिताम तक गोदामों की तामीरी काम मुकम्मल करें। मेट्रो स्टेशन में हमारी तरकारी मराकज़ कायम किए जाएं। ओहदेदारों को हरीश राव की हिदायत। आइंदा 3 माह में देही रोजगार स्कीम के तहत 500 करोड़ के काम किए जाएं। 31 मार्च तक तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा काम करें मुकम्मल। जोपल्ली कृष्णा राव का ऐलान। रियासत में 60% ज़रख़ेज़ ज़मीन, सरकारी अराज़ियात 35%। पहले मरहले की अराज़ी सर्वे की तफसीलात जारी। और जुबली हिल्स सड़क हादसे में एक खातून हलाक। नशे की हालत में ड्राइवर ने एक स्कूटी को टक्कर दे दी। मुसलमान अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस्तिक़बालिया कमेटी की जानिब से निज़ामाबाद जदीद ईदगाह मैदान में एक अज़ीमुशान जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उलमा इकराम व कायदीन का खिताब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत मुसलमानों के मजहबी तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने के दर पे है, लेकिन मुल्क का मुसलमान अपनी शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगा। बैरिस्टर ओवैसी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आइंदा माह हैदराबाद में मुनक़िद होने वाले 26वें इजलास आम की इस्तिक़बालिया कमेटी के सदर भी हैं, निज़ामाबाद के ईदगाह मैदान में पर्सनल लॉ बोर्ड इस्तिक़बालिया कमेटी के ज़ेरे एहतिमाम एक अज़ीमुशान जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 तलाक मुसलमानों का कोई मसला ही नहीं है, लेकिन इसको एक मसले की शक्ल के तौर पर पेश करते हुए मुसलमानों की शरीयत को ख़त्म करने और दीगर आबनाए वतन में मुसलमानों के बारे में गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ख़वातीन से इंसाफ की बात करने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात में क्यों ज़किया जाफरी को इंसाफ से महरूम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के अलावा लव जिहाद, गाँवकशी व दीगर उन्वानात पर मुसलमानों को हलाक किया जा रहा है। इस तरह मुस्लिम ख़वातीन को बेवा करते हुए उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। सदर मजलिस ने दादरी में अखलाक की माँ, बीवी और बेटी से इंसाफ दिलाने की बात की। उन्होंने पहलू खान, हाफिज जुनेद, उमर मोहम्मद, अलीमुद्दीन के अलावा हाल ही में राजस्थान में बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम अफरोजुल इस्लाम, जिसे बर्बरियत के साथ हलाक किया गया, के वाक़ये पर वज़ीर आज़म की खामोशी पर सवाल किया और उन अफराद की ख़वातीन के साथ इंसाफ ना करने का शिकवा भी किया। मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी ने करारदाद पेश की, जिसे नारों की गूंज में कबूल किया गया। जमात इस्लामी के रियासती सदर हामिद मोहम्मद खान, मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी सईद कादरी, ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सफ़ी मदनी, मौलाना सैयद औलिया हुसैनी मुर्तज़ा पाशा, मौलाना मसूद हुसैन मुजतहदी, मलिक मोतसिम अली खान, ज़िले इस्तिक़बालिया कमेटी के सदर मौलाना वलीउल्लाह कासमी और दूसरों ने भी मुखातिब किया। इस्तिक़बालिया कमेटी के जनरल सेक्रेटरी व कन्वीनर रहीमुद्दीन अंसारी निगरानी जलसा थे। कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने कार्रवाई चलाई। शहनशीन पर मुफ्ती मिराजुद्दीन अबरार, मजलिसी कायदीन एम ए फ़हीम, डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोहम्मद जाबिर अहमद, TRS कायद एस ए अलीम और कई रियासती व ज़िले कायदीन मौजूद थे। इस जलसे में हजारों अफराद ने शिरकत की। यकीनन हिंदुस्तान का आईन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपनी शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट्स हमको इस बात की इजाजत देते हैं
کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں اور کوئی طاقت ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتی. آج ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرپل طلاق کے نام پر بی جے پی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک بل کو لے کر آیا, لوک سبھا میں اس کو اپنی طاقت کی بنیاد پر پاس کروا دیا. اب یہ بل ہندوستان کی راجیہ سبھا میں آج ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ جو بل بی جے پی کی حکومت لائی ہے, بی جے پی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم مسلم عورتوں کے انصاف کے لیے قانون کو لا رہے ہیں. کون سا انصاف کریں گے آپ؟ کہاں کا انصاف کریں گے آپ؟ آپ کا انصاف کیا ہے؟ یہ قانون جو لایا گیا ہندوستان کی پارلیمنٹ میں, یہ انصاف نہیں, ظلم ہوگا ہماری بہنوں پر, ظلم ہوگا ہماری بہنوں پر. بل تو لا لیے جلدی میں, ہمارے پاس کیا بولتے, نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا. بل لے کر آئے, سپریم کورٹ کیا بولتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک ساتھ طلاق طلاق بولے گا تو شادی نہیں ٹوٹے گی. سپریم کورٹ نے لفظ اللیگل استعمال نہیں کیا. ججمنٹ کا آخری صفحہ پڑھ لیجیے, سیٹ اسائڈ. یہاں پر بھی غلط بول رہے ہیں بی جے پی کی طرف سے. جب سپریم کورٹ یہ بول دیا کہ 3 بار بولنے سے طلاق نہیں ہوتی, آپ کا سیکشن 3 بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 3 بار بولنے سے شادی نہیں ٹوٹتی, مگر سیکشن 4 میں آپ سزا 3 سال کی سزا کر رہے ہیں. جب میں جرم ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی؟ جرم کرنا ضروری ہے نا میرے کو؟ میں کسی کو ٹکر مارنا ضروری ہے یا کسی کو مارنا ضروری ہے تو ایف آئی آر. جب جرم ہی نہیں تو سزا کس بات کی؟ جب میں سوال کیا پارلیمنٹ میں تو کچھ نہیں بولے. میرا گناہ کچھ نہیں بتا رہے. سیکشن 3 سیکشن 4 اصل مقصد کیا ہے کہ آج طلاق بدعت کے اوپر قانون لا لیے, کل یہ کریں گے کہ ایک اور چھوٹا سا بل لا کر کہیں گے کہ طلاق حسن اور طلاق احسن پر بھی ختم پابندی. یہ ان کا مقصد ہے, یہ اصل مقصد ان کا یہ ہے. اور خود روی شنکر پرساد نے اپنی جواب میں کہا کہ اب ٹرپل طلاق بدعت پر روک لگا لیجیے, اب آئندہ کے لیے ہم سوچیں گے اور کیا کرنا. یہ ان کا اصلی مقصد ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی جائے. جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں شریعت کے مطابق اس کو ہم سے چھین لیا جائے, یہ ان کا مقصد ہے. اور پھر آپ بتائیے کہ 3 سال کی سزا, ہمیں حیرت کی بات یہ, اگر یہ قانون بن جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو نظام آباد کے اگر کوئی گھر میں کوئی مسلمان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے تو روڈ چلتا ہے, ایک آدمی جا کر انسپیکٹر سے کہے گا 1 ٹاؤن میں کہ انسپیکٹر صاحب میں فلاں کے گھر سے جا رہا تھا, وہاں پر مجھے گھر کے پاس سے گائے کے گوشت کی بھی خوشبو آئی. نہیں معلوم گائے ہے یا بیف یا کیا ہوتا نہیں معلوم, گائے پر آئی اور خوشبو کے ساتھ آواز بھی آئی طلاق طلاق طلاق. تو کوئی روڈ چلتا آدمی بھی کمپلین کرے گا تو انسپیکٹر ایف آئی آر, نان بیلیبل. یعنی یہ قانون بنا رہے ہندوستان کے وزیر اعظم کہ روڈ چلتا آدمی بھی جا کر پولیس کو کمپلین کر دے گا, اور پولیس حضرت پولیس ہے, فوراً ایف آئی آر لکھ دیں گے, فوراً ایف آئی آر لکھ دیں گے. اس کو بلائیں گے, تو بولا نہیں بولا, تو نے بولا نہیں بولا,
نہیں تو بولا جا دبئی کو جا، جیل کو جا، جیل کو پہنچا دیے۔ اچھا فرض کریے یہ کیوں عورتوں کے خلاف ہے؟ عورتوں کے خلاف اس لیے ہے اگر کوئی مرد بولتا بھی ہے پولیس اس کو بلائے گی پولیس اسٹیشن، مرد تو اپنی ذہنیت کو چھوڑنے والا نہیں ہے، اور خاص طور سے ایسے مرد یہ بزدل ہوتے ہیں، یہ گندے ہوتے ہیں جو 3 بار ایک ہی وقت میں اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں۔ ان کے دماغ میں فطور ہوتا ہے، وہ پولیس کو بولیں گے نہیں نہیں میں 3 نہیں بولا، 1 ہی بولا، میں 3 بولا ہی نہیں، 1 ہی بولا میں۔ پولیس بولے گی تیرے 3 سے 1 سے کیا مطلب، جا دبئی کو تو۔ اچھا پھر میں ہمیشہ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف حنفیوں کا مسئلہ نہیں ہے، اب اہل حدیث بھی اس میں آ گئے۔ اس میں اب اہل حدیث بھی اگر کوئی جا کر بول دیا ارے اس نے 3 طلاق کہا، اب اہل حدیث جا کر بولیں گے نہیں میں حنفی نہیں ہوں، میں اہل حدیث ہوں، انسپیکٹر بولیں گا دبئی کو چلو تم پہلے، بولے گا میں شیعہ ہوں، میں سیغا ہے ہمارے پاس، انسپیکٹر بولیں گے نہیں دبئی کو جائیے، کورٹ میں طے کرے گا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ اچھا اگر کوئی طلاق احسن اور حسن بھی دے گا تو جا کر کوئی کمپلین کر دے گا نہیں طلاق احسن حسن نہیں، یہ ٹرپل بولا، جائیے دبئی کو آپ۔ یعنی ہمارے مسلم مردوں کو جیل میں بھی جانا اور ہماری بہنوں کو روڈ پہ بھی جانا، یہ قانون ہے۔ جیل کو بھی جاؤ اور یہاں اس کو روڈ پہ بھی جاؤ، یہ قانون ان کا ایسا ہے۔ اچھا پھر قانون میں یہ بھی بولتے کہ وہ بیوقوف گدھا شوہر اگر ایسا ٹرپل طلاق دے گا نہیں دے گا، جیل کو چلے گا تو انہیں جیل میں بیٹھ کے سبسسٹنس الاؤنس دینا، جو گھر میں کما کے اپنی جورو کو پیسے نہیں دیتا انہیں جیل میں بیٹھ کے دیں گا، انہیں جیل میں بیٹھ کے دیں گا۔ الٹا جیل سے بولنے لگائیں گا بیگم ذرا وہ زیور رہن رکھ کے بیل پہ تو نکالو میرے کو، سبسٹنشن الاؤنس دیں گا جیل میں بیٹھ کے، کوئی جیل میں بیٹھ کے الاؤنس دے گا۔ اچھا پھر قانون یہ بھی بولتا اگر اس کو 3 سال کی سزا ہو گئی تو ہیرو 3 سال کی سزا کے بعد جیل سے آئیں گے تو بیوی جیل کے پاس کھڑا رہیں گی پول کار لے کے ویلکم بولنے کو۔ کوئی 3 سال کی جیل کی سزا کاٹ کر آئے گا اور اپنی بیوی کو قبول کرے گا۔ میں ہماری عزت دار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں، سمجھیے یہ مسلم خواتین کے انصاف کی بات نہیں کر رہے۔ اچھا اگر کوئی غیر مسلم دوسرے قانون پر اسی میاں بیوی کے جھگڑے میں اس پر قانون لگے گا اور کورٹ سزا دے گی تو اس کو 1 سال کی سزا اور مجھے 3 سال کی سزا، یہ کون سا انصاف ہے مسٹر مودی؟ کہ مسلمان کو اگر یہ قانون لگے گا تو 3 سال اور اس کو 1 سال، آپ کو اس سے کیوں زیادہ محبت ہے اور مجھ سے نفرت کیوں ہے؟ بتاؤ آپ ایک غیر مسلم کو یہ قانون لگے گا تو اس کو سزا 1 سال ہوگی کورٹ سے اور مجھے مسلمان ہونے کے ناطے 3 سال۔ اب آپ سنو میری بات کو، اب مزے کی بات سنا رہا ہوں، سنو۔ 10 منٹ میں تقریر ختم کرنا ہے، میں شکر گزار ہوں پولیس کا، مگر 10 منٹ کافی ہے۔ نظام آباد میں تو 15 منٹ کی بات ہوئی تھی، یاد ہوگا آپ کو، میں 10 منٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کل رات 9 بجے آپ دیکھیں گے اویسی بولا، مردوں کا ریپ بولا، 9 بجے پورے دولے بیٹھیں گے، وہ بولا بڑے بولیں گے، زندہ رہے تک بولیں گے، تم تھک جائیں گے بولیں گے، تمہارے مائی باپ مودی کے خلاف بھی بولیں گے، تمہاری RSS کے خلاف بھی بولیں گے، اور جو کوئی بھی ہماری شریعت کے خلاف بولے گا بولتے رہیں گے۔ کو اتنی محبت ہے نا مسلم عورتوں سے تو کل پارلیمنٹ میں ایک بل لائیے
اور کہہ دیجئے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 14.5% ہے. ہم مسلمانوں کی آدھی آبادی خواتین کو 7% مسلم خواتین کو صرف تعلیم میں ریزرویشن دیتے ہیں. لاؤ مسٹر مودی بل لاؤ, میں تائید کرنے تیار ہوں تمہارے اس بل کی. لاؤ بل لا کر کہو کہ مسلم خواتین کو 7% صرف ایجوکیشن میں ریزرویشن دیا جائے گا. لاؤ, بڑی ہمدردی ہے نا آپ کو مسلم خواتین سے. چھوڑ دو زکیہ جعفری کی فریاد کو, بھول جاؤ اخلاق کی ماں کے آنسوؤں کو, بھول جاؤ حافظ عمر کی ماں کو جو تڑپ رہی اپنے بچے کے لیے, بھول جاؤ ان تمام مرنے والوں کو. کیا آپ 7% ریزرویشن دیں گے؟ نہیں دیں گے, نہیں دیں گے. اچھا, سبسٹنس الاؤنس چلو 2000 کروڑ کا آپ پراوادھان کرو. بولو کہ اگر کوئی مسلم مرد کسی عورت کو چھوڑے گا تو ہماری حکومت ماہانہ 15,000 روپے دے گی اس کو. آپ 15 لاکھ نہیں دیے, 15,000 دے دو. نہیں, وہ بھی نہیں کریں گے. صرف زبانی خرچ, خالی جملے بازی, ہوائی فائرنگ کریں گے اور صرف بولتے جائیں گے. کرنا کچھ بھی نہیں ہے, خالی اعلان کرتے جانا. میرے بھائی, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ قانون مسلم خواتین کے خلاف ہے. مسٹر مودی, ہماری گجرات کی بھابھی کا بھی خیال کرو, انصاف دلاؤ نا ان کو بھی. وہ بھی ہے 2 لاکھ مسلمان ہمارے بھابھیاں بھی ہیں, وہ بھی ہماری بھابھی ہے, وہ بھی ہماری بہن ہے. کوئی بولے گا نہیں وہ ایک کے پیچھے پڑ گئے. نہیں بھائی, ہم سب بھابھیوں کی بات کر رہے ہیں. 24 لاکھ میں 20 لاکھ ہماری ہندو بہنیں. کچھ نہیں بولیں گے وزیر اعظم. اور آج کل واٹس ایپ پہ ایک جوک چل رہا ہے, یہ بات بول کے ختم کر رہا ہوں. کوئی واٹس ایپ پہ میرے کو جوک بھیجایا, نہیں معلوم مسٹر مودی سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. میرے پہ کیس نہیں بک کرنا. کسی نے جوک بھیجایا کہ ارے یہ ٹرپل طلاق کیا ہے, یہ بہت آسان ہے. ٹرپل طلاق نہیں دینا, اپنی جوڑوں کو چھوڑنا, وزیر اعظم بن جانا کہتے. یہ میں نہیں بولا, یہ توبہ نہیں نا. نو خدا حافظ واخر الدعوانا الحمدللہ. وزیر اعلیٰ کے چندرا شیکھر راؤ نے پنچایت راج بل کی تیاری کے لیے 7 رکنی کابینی ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کمیٹی کی صدارت وزیر پنچایت راج جوپلی کرشنا راؤ کریں گے. اس کمیٹی میں دیگر وزراء پوچارم سرینیواس کے تارک راما راؤ, اندرا کرن ریڈی, ای راجندر, ٹی ناگیشور راؤ اور ہریش راؤ شامل ہیں. یہ کمیٹی ریاست کے امدادی باہمی سوسائٹی کے انتخابات کا جائزہ لے گی. تفہیم شریعت کمیٹی اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام ایک سیمینار بعنوان دا لا آف ڈائیورس NTR آڈیٹوریم تیلگو یونیورسٹی نامپلی میں منعقد ہوا, جس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. دیگر مہمانان میں سید عطا حسین انجم کے علاوہ دیگر نے بھی شرکت کی. اس موقع پر طلاق کے اسلامی قوانین کے موضوع پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی. تنظیم کے کنوینر جلسے سلطانہ ایڈوکیٹ نے کہا کہ BJP حکومت کو مسلم خواتین سے اتنی ہمدردی ہے تو وہ زکیہ جعفری اور مظفر نگر کے متاثرہ خواتین کے ساتھ انصاف کریں. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم خواتین SC اور BC طبقات سے بھی زیادہ پسماندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت اگر مسلم خواتین کی فلاح و بہبود اور باز آبادکاری کرتے ہیں تو ان کے لیے تعلیمی, مالی اور دوسری سہولتیں فراہم کی جائیں تو بہتر ہے, لیکن حکومت کا صرف شریعت محمدی میں مداخلت کرنا سراسر غلط ہے. سنگاریڈی میں پیر طریقت حضرت الحاج حبیب احمد بن عمر المعروف حبیب عرفان علی شاہ بندہ نوازی کے 15ویں سالانہ عرس کی 2 روزہ تقاریب کا آغاز ہو چکا ہے. حضرت حکیم بن احمد کی نگرانی میں عرس کے مراسم انجام دیے گئے. جلوس سندل بعد نماز اثر
मस्जिद संगारेड्डी से बरामद हुआ और बाद नमाज इशा रसूमात संदल अंजाम दी गई। रुकने असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर ने बारगाह में हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस मौके पर कुल हिंद मुशायरा भी मुनक्किद किया गया। रियासती वजीर हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मार्च तक के तमाम ज़ेरे इल्तिवा गोदामों के तामीरी काम मुकम्मल करें। महकमे मार्केटिंग के ओहदेदारों के साथ इतवार के दिन मुनक्किदा इजलास में वजीर ने कहा कि 330 गोदामों के मिन जुमला 18 ज़ेरे इल्तिवा कामों की तकमील मार्च के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लें। वजीर ने बताया कि हुकूमत किसानों को अक़ल तरीन कीमत फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में महकमे मार्केटिंग के ओहदेदारों को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा का दौरा करते हुए वहां के अजनास की खरीदी और इसके तरीक़ेकार का तफसीली जायजा लें और 13 जनवरी तक हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में हमारी तरकारियों के मराकज़ मेट्रो स्टेशन में कायम करने के लिए भी जल्द से जल्द इक़दामात किए जाएं। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 3 माह में देही रोजगार स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपये के काम किए जाएं। महकमे के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास में वजीर मौसूफ ने देही रोजगार स्कीम और हरिता हरम प्रोग्राम से मुतालिक हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हर मजदूर को 100 दिन का काम देने के लिए इक़दामात किए जाएं। ग्राम पंचायत की इमारतों की तामीर, टॉयलेट्स और दीगर ज़ेरे इल्तिवा काम 31 मार्च तक मुकम्मल कर लें और जारिया साल के अवाखिर तक हर घर में बैतुल खला होना चाहिए। वजीर ने आइंदा साल हरिता हरम प्रोग्राम के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने की हिदायत दी है। हर देहात में नर्सरी कायम की जाए और उन नर्सरियों में जरूरी पौधों को तैयार रखा जाए। वजीर आबपाशी हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मिडमानीर आबपाशी प्रोजेक्ट के काम फरवरी तक मुकम्मल कर लें। हैदराबाद में मिडमानीर कालेश्वरम चिंका कोराटा प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए हरीश राव ने ओहदेदारों से कहा कि मिडमानीर प्रोजेक्ट के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने फर्जी सदाकतनामे जारी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। हरीश राव ने हैदराबाद से रास्त तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट का जायजा लिया। अन्नारम बैरेज और दीगर कामों का उन्होंने वीडियो के जरिए मुशाहिदा किया। हरीश राव ने कहा कि जनवरी से हर माह 1,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के काम होने चाहिए और पैकेज 6 और 8 के लिए दरकार मोटर्स मुहैया की जाएंगी। उन्होंने काम करने वाली एजेंसियों से मुकम्मल होने वाले कामों की तफसीलात भी हासिल की हैं। वजीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा है कि इन 3 सालों में तेलंगाना ने यह साबित किया है कि वो आंध्रा पर मुनहसिर नहीं है। रविंद्र भारती में तेलंगाना मुलाजिमीन एसोसिएशन की डायरी की रस्म इजरा के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम पर तनकीदें करने वाले भी अब सताइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में कहा जा रहा था कि तहरीक चलाने वाले हुकूमत नहीं चला सकते, जिसको तेलंगाना हुकूमत ने गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी में मुलाजिमीन का अहम रोल रहा। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत और मुलाजिमीन अलग अलग नहीं हैं, दोनों मिलकर काम करने से रियासत की तरक्की मुमकिन है। राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत इन 3 सालों में कई मसाइल को हल करते हुए तरक्की की सिमत गामजन है। मुलाजिमीन की मसाइल की भी हुकूमत एक सुई के लिए संजीदा है और इस तकरीब में दीगर सियासी कायदीन व मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने पहले मरहले के अराजी सर्वे और रिकॉर्ड दुरुस्तगी की तफसीलात जारी कर दी हैं। रियासत में 60% ज़रई अराजी, सरकारी अराजी 35%, हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के 30 अजला में किए गए पहले मरहले व अराजी और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। हुकूमत ने इसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि 568 मनादिर में 2 करोड़ 56 लाख एकड़ अराजी के मिन जुमला 2 करोड़ 38 लाख एकड़ के अराजी रिकॉर्ड दुरुस्त किए गए हैं। हुकूमत ने बताया कि 71,75,096 किसानों के रिकॉर्ड्स के तहत 1 करोड़ 42 लाख 13,000 एकड़ अराजी को जरखेज बताया गया है। 11,96,000 एकड़ बंजर अराजी है। इसके अलावा महकमे सेहत के तहत इब्तदाई तिबी मराकज, सड़कें, वक्फ, एंडोमेंट और दीगर सरकारी इदारों की जुमला अराजी 84 लाख एकड़ है।
टीआरएस पार्टी में ट्रिबल शूटर के नाम से मशहूर हरीश राव महदूद होकर रह गए हैं। हरीश राव चंद महीनों से सरकारी और सियासी तौर पर सरगर्म दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लक्ष्मण रेखा खुद हरीश राव ने खींची है या फिर केसीआर ने? हैदराबाद में आलमी सतह के 2 प्रोग्राम मुनक्किद हुए जिनमें हरीश राव दिखाई नहीं दिए। हरीश राव ने हैदराबाद में मुनक्किदा आलमी तेलुगु कॉन्फ्रेंस में अपने आप को दूर रखा। वो सिर्फ अपने महकमे की कारकर्दगी पर तवज्जो दे रहे हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से हरीश राव ने कांग्रेस पर तनकीद करना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से टीआरएस पार्टी कायदीन में चैमा गोइयां शुरू हो चुकी हैं कि हरीश राव और केटीआर में दूरियां पैदा हुई हैं। इस मामले पर खुद केसीआर भी खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि घरेलू ताल्लुकात पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। मुस्तकबिल में ये दूरियां खत्म होंगी या मुखालिफत की शक्ल इख्तियार करेंगी, इसका अंदाजा आने वाले हालात पर मुनहसिर होगा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को रागिब करने के लिए आर्मोर डिक्लेरेशन जारी करते हुए किसानों को मुराहत देने का ऐलान किया है। टीआरएस हुकूमत ने किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी सरबराही और 4000 रुपये इमदाद फराहम कर रही है और इसके बरअक्स कांग्रेस पार्टी ने अपने डिक्लेरेशन में कहा है कि एक वक्त में 2 लाख रुपये कर्ज माफी, मुफ्त इंश्योरेंस, फसल बीमा स्कीम और सबसे अहम किसानों को अकल तरीन कीमत देने का वादा किया है। 2019 में अगर कांग्रेस इख्तिदार पर आएगी तो किसानों को धान के लिए 2000 रुपये फी क्विंटल, कपास 6000 रुपये, सोयाबीन के लिए 3500, मुख्तलिफ अकसाम की दालों के लिए 7000, सफेद जवार 2000, लाल जवार 3000 रुपये, मिर्च को 10,000 रुपये और हल्दी को 10,000 रुपये फी क्विंटल देने का ऐलान किया है। टीआरएस के रुकने कौंसिल भानु प्रताप ने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए जो आर्मोर डिक्लेरेशन जारी किया है वो किसानों को गुमराह करने के लिए है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इख्तिदार में किसानों को नजरअंदाज करने वाले अब किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल इख्तिदार के दौरान स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात पर कभी गौर नहीं किया गया और अब किसानों को अकल तरीन कीमत देने की बातें की जा रही हैं। गुजरात में भी अवाम ने कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं किया। तेलंगाना के अवाम भी इस डिक्लेरेशन पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यह डिक्लेरेशन किसानों के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस कायदीन ने अपने लिए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर अपना रवैया नहीं बदलेगी तो अपोजिशन का ओहदा भी खो देगी। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बाग़े जहां आरा के इलाके जात में गरीब और मुस्ताक अफराद में ब्लैंकेट तकसीम किए। शहर में शदीद सर्दी की लहर की वजह से फुटपाथ और दीगर दूसरे मुकामात पर भिखारी और शदीद सर्दी में रातें ठिठर कर गुजार देते हैं। ऐसे में ब्लैंकेट की फ्राहमी उनके लिए नेमत से कम नहीं है। मजलिस के सरगर्म कारकुन तकी ने अपनी जानिब से 200 ब्लैंकेट फ्राहम किए। वेस्ट जोन इलाके में हफ्ते की रात देर गए पुलिस ने फिर एक बार तलाशी मुहिम चलाई। डीसीपी वेंकटेश्वर राव की निगरानी में बोराबंडा, एसएच नगर, बापूजी नगर, हबीब फातिमा नगर और दीगर इलाकों में 250 मुलाजिमीन ने तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान 500 मकानात का अहाता किया गया। नामुनासिब दस्तावेजात पर 46 गाड़ियों को जब्त किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 36 आदी मुजरिमीन को भी हिरासत में लिया। पुलिस ने पहली मरतबा तलाशी के दौरान असरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। जुबली हिल्स इलाके में रोड नंबर 10 पर इतवार के दिन सुबह की अवलिन सातों में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बेकाबू कार ने स्कूटर को टक्कर दे दी। कार चलाने वाला शख्स नशे की हालत में था। पंजागुट्टा के रहने वाले विष्णुवर्धन जो हालत नशे में तेज रफ्तारी से कार चला रहा था, उसकी कार बेकाबू हुई और श्रीनगर कॉलोनी की रहने वाली मस्तानी नामी खातून जो वहां से गुजर रही थी, बेकाबू कार ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके बाइस मस्तानी मौके पर ही हलाक हो गई है। इस हादसे में मस्तानी के साथ गाड़ी पर सवार अनुषा प्रिया शदीद तौर पर जख्मी हुई हैं। पुलिस ने कार चलाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। छतरीनाका पुलिस ने गुटखा और उसकी दूसरी मसनूआत मुंतकिल करने और फरोख्त करने के लिए इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका एक सारिक फरार होने में कामयाब रहा।
ACP छतरीना का पुलिस सैयद फैयाज ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने निजामाबाद के रहने वाले वेणुगोपाल रेड्डी, बालाजी नगर के रहने वाले लक्ष्मण और उप्पल के रहने वाले 30 साला परम नागार्जुना उर्फ अर्जुन और भरत नगर के रहने वाले N विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी को सब इंस्पेक्टर पुलिस G शेखर ने अपनी टीम के साथ रामास्वामीगंज पुलिस स्टेशन के पास गाड़ियों की तलाशी मुहिम कर रहे थे कि पुलिस ने गुटखा और दूसरी तंबाकू से तैयार की गई अशिया से लदे एक ऑटो ट्रॉली पर धावा करके गुटखे का स्टॉक जब्त किया। पुलिस की तफ्तीश पर G लक्ष्मण ने अपने जुर्म का एतराफ करके बताया कि वो वेणुगोपाल के साथ मिलकर कारोबार कर रहा है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से गुटखा और तंबाकू से तैयार की गई दूसरी अशिया भारी मिकदार में जब्त की है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने क्रिकेट बेटिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि इसने बेगम बाजार के इलाके चूड़ी बाजार के एक मकान पर धावा करके योगेश नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से एक टीवी, 4 लैपटॉप, 6 सेलफोन और 20,000 रुपये नकद रकम के अलावा दूसरी अशिया जब्त की है। टास्क फोर्स ने मुलजिम के मजीद पूछताछ के लिए शायनातगंज पुलिस के हवाले कर दिया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मोदी हुकूमत मुसलमानों की शरीयत को खत्म करने के दर पे। निजामाबाद में अजीमुशान जलसे आम से बैरिस्टर ओवैसी व दीगर कायदीन के खिताबात। मार्च के इख्तिताम तक गोदामों की तामीरी काम मुकम्मल करें। मेट्रो स्टेशन में हमारी तरकारी मराकज़ कायम किए जाएं। ओहदेदारों को हरीश राव की हिदायत। आइंदा 3 माह में देही रोजगार स्कीम के तहत 500 करोड़ के काम किए जाएं। 31 मार्च तक तमाम ज़ेरे इल्तिवा काम करें मुकम्मल। जोपल्ली कृष्णा राव का ऐलान। रियासत में 60% ज़रख़ेज़ जमीन, सरकारी अराजियात 35%। पहले मरहले की अराजी सर्वे की तफसीलात जारी। और जुबली हिल्स सड़क हादसे में एक खातून हलाक, नशे की हालत में ड्राइवर ने एक स्कूटी को दी टक्कर। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।